नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करिबा 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे मकर राशि फलाफल किपरि रहिबो। मकर राशि रे अनेक परिवर्तन घटिबो। ग्रह मानकर राशि परिवर्तन मध्य घटिछि। आपणक राशि रे रविंकर चलन रहिबो। आपणक राशि ठारू द्वितीय स्थान रे रविंकर चलन रहिबो। फेब्रुआरी मासरे आपणक राशि रे बुधंकर चलन रहिबो एवं आपणक राशि ठारू द्वितीय स्थान रे बुधंकर चलन मध्य मास सारा रहिबो। शुक्रंक सहित राहुंकर जोग आपणक राशि ठारू तृतीय स्थान रे रहिबो। बृहस्पति आपणक राशि ठारू पंचम स्थान रे चलन करिवे। मंगल मास सारा बक्री होई आपणक राशि ठारू षष्ठ स्थान रे चलन करिवे। केतु मास सारा आपणक राशि ठारू नवम स्थान रे चलन करिवे। ए मासरे मकर राशिर व्यक्ति माने शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक करें। आपणक राशि रे रवि सुधी रहिबो नाही किंतु गुरु सुधी रहुतिबारु समस्त प्रकार शुभ कार्य गुड़िक करें। घर को जदि विवाह प्रस्ताव आसुची फाइनाल करिया पई चेष्टा करंतु। गुरु सुधी रे अनेक शुभ कार्य गुड़िक संपादित होइथाय। मकर राशिर व्यक्ति माने बहुत चलचंचल स्वभावर अटंती किंतु ए मासरे स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंता प्रकट करेंगे। डाक्तरंक सहित बारंबार परामर्श मध्य करि पारंती। दीर्घकालीन रोग को नहीं सेमानकर चिंता ए मासरे बढ़िबार संभावना रही। आपणक राशि रे षष्ठ भावर ग्रह बुधंकर चलन, अष्टम भावर ग्रह रविंकर चलन रहुतिबारु अस्थिगत पीड़ा, स्नायुविक दुर्बलता, जीव मानकर रक्तचाप जनित समस्या रही सेमाने मध्य एई समय से सब रोग व्याधि रे पीड़ित होई पारंती। तेणु रक्त संबंधित रोग सहित हाड़ गोड़ संबंधित पीड़ा आपण समय समय भोग करि पारंती। एई समय मध्य आपणक राशि रे शनि 7.5 भोग होउची। रवि शनिकर जोग आपणक राशि ठारू 12 तारिख परठारू द्वितीय स्थान रे संगठित हब। तेणु मुख जनित पीड़ा, दांत जनित पीड़ा रे मध्य आपण समय समय पीड़ित होई पारंती। तेणु डाक्तरंकर परामर्श एई समय ठीक भाव में करवा आवश्यक। गर्भवती महिला मानक पई समय अनुकूल रहिबो। संतान सुख से मानको प्राप्ति होबो। नूतन गर्भ मध्य आपण एई समय धारण करि परिबे। बृहस्पति पंचम रे रहुचंती तेणु संतान सुख बृहस्पति प्रदान करिवे। मां को स्वास्थ्य सामान्यतम रहिबो। पिता को स्वास्थ्य रे धीरे धीरे अनेक उन्नति आसीबार संभावना रही। बुद्धि विवेक आपणकर तेज रहिबो। बुध आपणक राशि रे द्वितीय स्थान रे चलन करूचंती। बाणी रे मिशामिशी शुभ अशुभ फल गुड़िक प्राप्ति होबो। समय समय आपण चिड़चिड़ा स्वभाव मध्य होई पारंती। सठिक मार्ग रे बुद्धि विवेक प्रयोग करी कार्य गुड़िक कले कार्यर दक्षता प्राप्ति होबो। कार्य क्षेत्र में शुभ फल गुड़िक वृद्धि पाइब। आपणकर कर्म भावर ग्रह शुक्र उच्चस्थ होई राहुंक सहित तृतीय स्थान रे चलन करूचंती। शुक्र उच्चस्थ तृतीय स्थान रे रहुतिबारु विशेषकर नृत्य संगीत कला इत्यादि क्षेत्र में आपण भल प्रदर्शन करि पारंती। इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर कंप्यूटर संबंधित कार्य क्षेत्र में आपणकर दक्षता ए मासरे अधिक वृद्धि पाइबार संभावना रही। आपणकर आय भावर ग्रह मंगल षष्ठ स्थान में रहुतिबारु मेडिकल सेक्टर जिते प्रकार आमर सामरिक विभाग रही से सब कार्य क्षेत्र में आपणकर अग्रगति धीरे धीरे बढ़िबो। ए मासरे कर्म परिवर्तन करिवार सुजोग रही। शुक्र आपणकर कर्माधिपति तृतीय स्थान रे राहुंक सहित जोग होई चलन करुथिबारु छोट मोट स्थान को यात्रा सहित नूतन कर्म आरंभ करिबा एवं कर्म क्षेत्र रे परिवर्तन जोग रही। सरकारी क्षेत्र रे समस्या छोट मोट बढ़िबो। सीनियर ऑफिसर सहित मनमालिन होई पारे। रवि शनिकर जोग आपणकर राशि ठारू द्वितीय स्थान रे रहुची। तेणु कोनोसी वयोज्येष्ठ व्यक्ति सहित मनमालिन करंतु नाही। तांको कथा को भल भाव रे मासरे सुनिया पे चेष्टा करंतु। जे माने सरकारी चाकरी बाकरी करचंती से मान टिके मासरे कठिन परिश्रम करिबा आवश्यक। मानसिक अस्थिरता बेले बेले ए सब कारण को नहीं मिलबार संभावना रही। जमीबाड़ी कार्य क्षेत्र में समस्या छोट मोट ए मासरे रही। जमीबाड़ी कार्य में अधिक निवेश करंतु नाही किबा जमी किणाकिणी ए मासरे अधिक करंतु नाही। जानवाहन किणाकिणी क्षेत्र में मिशामिशी शुभ फल गुड़िक आपको मिलवाकू जाउची। आपणकर बापांकर सहयोग ए मासरे अधिक आपको मिलवाकू जाउची। बापा पुओ को मध्यरे यदि भल समन्वय रक्षा हुए ताहले कर्म क्षेत्र में आगक आपण बढ़ी पारंती। यात्रार सुख आपण को ए मासरे मिलवाकू जाउची। जो माने विदेश यात्रा करिया पई चाहुचंती, कोनोसी बुलाबुली करिया पई चाहुचंती, कोनोसी पाठ पढ़ारे किछि खर्च करी नुआ पाठ आरंभ करिया पई चाहुचंती, ए मासटी आपण पई अनुकूल रहिबो। देह पार जत्न नेबे। आपण जेतेबेले दूर स्थान को यात्रा करूचंती आपणकर औषध आपणकर ब्याग रे नेबे। ठीक समय रे सेवन करिबा आवश्यक। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा ए मासरे व्यवसाय
ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ରାହୁ ରବି ବୁଧ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ରବି ଏ ମାସରେ ଶୁଭରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ରବି ଶୁଭରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଶନି ଶୁଭରେ ରହିଲେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି ରବି ଶନି କର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାସରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଋଣ ଏ ମାସରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସମୟ ରହିଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାସଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଧନ କିଛି ନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୋଜଗାରର ସ୍ଥିତି ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ହୋଇ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଟିକେ ଏ ମାସରେ ପୂର୍ବ ମାସଠାରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ ଭଲ ରୋଜଗାର ପାଇବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଇସା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନ ମିଳିପାରେ ଅବଶ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜର ରୋଜଗାର ଆପଣ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଏ ମାସେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଋଣ ନେଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେ ଋଣକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ରହିବ ଶନି ରବିଙ୍କର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ ଅଧିକ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ଏ ମାସରେ ରୋଜଗାର ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି ଲାଗି ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋର୍ଟ କେସ୍ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ହୋଇ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ହେଲେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କାରବାର କିପରି ରହିବ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନେ କାରବାର ପୂର୍ବ ମାସରେ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ଏ ମାସରେ ସେମିତି ରହିବ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସୁଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆସିପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସାରିଦେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହ ଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ରବି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଭଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗି ରହିବ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଚାପ ଟିକେ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ବଢ଼ିପାରେ ସେସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଏ ମାସରେ ପଡ଼ିବ ଏ ମାସରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଯାନବାହନ କିଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କରିବେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଗୃହ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସୁଧିରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାର ସମୟ ରହିଛି ଆପଣ ନିଜର ମନ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ବଜାୟ ରହିବ ଯଦି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବେ ଗୁରୁସୁଧି ରହୁଛି ତେଣୁ ଗୁରୁସୁଧିରେ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରେମମୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଜାୟ ରହିବ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏ ମାସଠାରୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଭୋଗ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ପ୍ରତିକାର
मकर राशि व्यक्ति मैंने करेंगे। शनि 7.5 प्रभाव में आपंकर राशि रोचे। रविंकर चलन मास सारा अशुभ रोवर गुड़ सहित गहम आपण ग्रह विप्र को रविवार दिन दान दे दिंतु। यह सहित आदित्य हृदय सूतम प्रत्येक दिन पाठ करूँ। सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन करूँ। शनि अशुभ रोवर प्रत्येक शनिवार दिन महादेवंकर उपासना करूँ। श्री हनुमान पाखरे पूजार्चना करूँ। चालीसा पाठ करूँ। सुंदराकांड पाठ करूँ। कुकुर काऊ महिष इत्यादि को खाद्य दान दिंतु। अशुभ तो दूरीकरण हम। दर्शक बंधु ये तो थिला मकर राशि फलाफल। आशा करे कार्यक्रमटी आपको भल लगी। कार्यक्रम संपर्क में मतामत देवे। आज तो समय हो जाए। आज एतिकी। नमस्कार। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।